নমস্কার, নমস্তে, গুড মর্নিং বলে মোহিনী বুটিকের তরফ থেকে আমি বুলবুল দি আর আমার সঙ্গে গোধূলি সেন দুজনে আবার চলে এলাম। আজকে অনেক শীতের জিনিস নিয়ে এসেছি, মানে শীতের সম্ভার, স্টোল থেকে, শল থেকে, কোট থেকে সব রকম আজকে আমি নিয়ে এসেছি। Yes, today we have come with all our winter collection. As we know, winter is approaching, so we are eager to buy winter collection now. So we will show you some pashmina sarees which are specialty of winter, shawl, stole, coat, overcoat, everything. Okay, now we will start with our sarees. আচ্ছা, শুরু করছি আমারটা দিয়ে। এটা পিওর কান্নি শাড়ি, মানে পশমিনা, পিওর পশমিনা কান্নি, পুরোটা হ্যান্ডলুম। এটা দেখে নিন আগে সামনেটা, तारपर हमें आंचलटा देखाबो आपनादेर। ये प्योर पश्मीना के ऊपर कन्नी साड़ी है, ये कश्मीर से आता है। देख लीजिए इसका पल्लू, ये पूरा वीविंग का साड़ी है, हैंडलूम वीविंग साड़ी होता है। इसके साथ बहुत बढ़िया ब्लाउज है, हम बाद में दूसरे साड़ी के साथ दिखा देंगे। এই শাড়িটার দাম আছে 19,500, পিওর পশমিনা কন্নি শাড়ি, এর দাম আছে 19,500। আর তার সঙ্গে যে শলটা আমি নিয়ে আছি এটাও পিওর পশমিনার উপর পুরো एम्ब्रॉयडरी करा, हैंड आड़ी एम्ब्रॉयडरी करा है, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी करा है। इसका प्राइस है 5450। ये देख एटार काजटा देखुन, पुरो हैंड आड़ीते करा आछे, মানে পাখি যা মোটিভ যেগুলো দেখছেন তলার পাড়ে, এটা 5450 দাম আছে। ঠিক আছে। Now the saree I am wearing, this is also pure pashmina kanni saree. See, that is in light color and this is in deep blue and with blue border. See, pure pashmina kanni sarees. These are from Kashmir itself. We imported from Kashmir. Now see the pallu. এর মিনাকারি কাজটা দেখুন, and the blouse of these sarees are awesome. We will show you with other sarees. This light blue means firoza color blouse you will get all over work done. Okay, इसका मीनाकारी का काम देखिए, एक फ्लावर में कितना सारा रंग यूज किया है। हैंडलूम का साड़ी होता है, वीविंग साड़ी है ये। This is 19,500. Okay, and the shawl I am wearing is also pure pashmina shawl. This is also from Kashmir. See, पूरा एम्ब्रॉयडरी है, full embroidery, ये बॉर्डर, ये पूरा वीविंग नहीं है, full hand embroidery. See at the back, if I show you at the back, you can understand it's hand embroidery. And this sari also, see, it's handloom woven. You can see, since it is pure kanni, you can make it from the back side that this is pure. And this is 5,450. This shawl, see the motifs of the peacock, the shades, these are awesome pashmina shawls. 5,450. Okay, now we will start with our coats. এই কোটগুলো See, this 2450, 2450. এগুলো কোট একদম আপনারা উলেন কোট। এটা আপনারা প্যান্টের সাথে পরতে পারেন, ড্রেসের সাথে, বিশেষ করে শাড়ির সাথে ভীষণ ভালোভাবে পরতে পারেন। সালোয়ার, শাড়ি, জিন্স, এনিথিং দিস কোট will go. See, this is the back side. Okay, এগুলো পরপর দেখিয়ে যাচ্ছি, স্ক্রিনশট নিয়ে করবেন। আচ্ছা, একটা জিনিস দেখানো হয়নি, এটা পকেট আছে, দুই সাইডে পকেট আছে। Okay, শাড়ির সঙ্গে খুব ভালো, শাড়ি के साथ भी जाएगा। जीन्स कोट, it's a woolen coat. See, काज देखिए, पूरा एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है, चेन स्टिच में काम करा हुआ है। 2450, this is 2450. गरम कपड़े का, एकदम प्योर वूल का है ये। Please take the screenshot while booking so that we can understand which color do you want. Or if you are not able to take the screenshot, please mention the color while booking. The price is 2450. और साइज अलग अलग है, ये वाला जो है 46 है, ये वाला भी 46 है, साइज आपको मिल जाएगा। Exactly. While booking, you tell us which size do you want. सब में पॉकेट है, give you accordingly. These are pure woolen Kashmiri coat with sarees, with kurtis, with jeans. It will look lovely. ये वाला 44 है, ये वाला मेरे हाथ में जो है ये 46 है। See the work done on it. See the work at the back. Okay. See, this is another shade of green. It's lovely.
pure woolen coats, Kashmiri coats. See, this is the back side. Okay. हाथ में काम है, सामने काम है. अब जो दिखा रही है प्योर पश्मीना कन्नी कुर्ती है. This इसका प्राइस है 4550 इसका प्राइस है. ये प्योर कन्नी है, कन्नी कुर्ती. इसमें भी पॉकेट है, दोनों तरफ 2 पॉकेट है. अब मोबाइल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं. These are pure pashmina कन्नी कुर्ती. Pure. इसका 3 कलर हम दिखा देंगे. This is ये the फ्री back साइज ही side. होता है. Yeah, actually. these are free size because these you wear this over pullovers and all that because these are pure pashmina. So this is व्हाइट के very साथ था, warm, ये very ब्लैक के warm. साथ है. बैक साइड भी दिखा. Yeah. This is the hand and this is the back side. This is 4550 pure pashmina kanni kurtis. These are free size. It's one size only. Okay. ये है मैरून में. This is in maroon. सब में पॉकेट है, पीछे भी Yeah, नीचे you काम have करा हुआ pockets है. in it. पूरा कन्नी का, पूरा कन्नी शॉल जो होता This है is the hand. पश्मीना में वो वाला है. Pure pashmina kanni kurtis. 4550 is the price. See, this is the back side. Okay. अब शॉल दिखाते हैं. Now we will show. ये वाला देखिए, See. ये एकदम नया स्टाइल है. डिजिटल प्रिंट के ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी करा हुआ. On नीचे का digital देखिए, print, नीचे का देखिए. Resham work have been done. 3050. The price is 3050. नीचे का डिजिटल है, भीतर भी पूरा डिजिटल है. ये पूरा रेशम का काम करा हुआ है. 3050. उसका और एक very light in weight. पश्मीना तो लाइट ही होता है ना, एकदम एकदम light है. ये देखिए, ये So this is देखिए, also Resham work done. এটা 3050 दाम. इसका प्राइस भी 3050 है. देखिए डिजिटल प्रिंट के साथ एकदम पूरा एम्ब्रॉयडरी करा हुआ. 3050. ये पूरा चेन स्टिच का जो होता है ना. Again, I want to mention one thing. These all are brought from Kashmir only. अच्छा, और एक बात आपको बताना था. जैसे ये वाला साड़ी के साथ अगर ये शॉल लेंगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट का भी सुविधा मिल जाएगा. আপনারা ইনস্টলমেন্ট পেমেন্ট করতে পারেন. এই শাড়িটার সঙ্গে এই শালটা নিলে তাহলে 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, ইনস্টলমেন্ট পেমেন্টও পেয়ে যাবেন. Yes, if you take the shawl with a sari, a combo, then you will get 10% discount. And you all know that we have The single EMI piece system. है. Yes, for 3 months. We do have EMI system, COD all over India. हाँ, सीओडीओ আছে. हमारा Exactly. दुकान है कलकत्ता में. ये देख लीजिए. Our shop is at Gariyahat, Kolkata. See, this is the Kanni sari, Pashmina Kanni sari, which we are wearing. এটা 19500. এটা পিওর পশমিনা কন্নি উইভ একদম See, অল ওভার it's এরকমই কাজ red গেছে. and tussar. আর আপনারা যদি অন্য কোনো শালের সঙ্গেও নিতে চান তাহলেও 10% Yeah, the ডিসকাউন্ট. shawl we are showing. If you want to take any other shawl also, you will get 10% discount আর with the সিঙ্গেল sari. পিস আবার খালি এই শাড়িটা আপনারা কিনবেন তাহলে কিন্তু কোনো ডিসকাউন্ট নেই. 19500 দিতে হবে. This is 19,500. अगर सिंगल पीस खरीदेंगे तो And see the blouse. ब्लाउज पीस, इसका ब्लाउज पीस As देखिए. I told you, you will have a wonderful blouse piece. See, fully pashmina meenakari work done on pashmina. পুরোটা দেখুন উইভ করা আছে পুরো ব্লাউজ পিসটা. আর বিশাখা ফুল স্লিভ ব্লাউজও বানাতে পারবেন. Exactly. আর এর সঙ্গে যে ম্যাচিং শলটা দিচ্ছি This এইটা is the 3550 পশমিনার উপরে পুরো shawl. এমব্রয়ডারি করা. this এর সঙ্গে shawl ম্যাচিং করে এইটা we are giving with the sari. The price of this shawl is 3550. But if anybody want to buy this shawl, only this shawl, it is और available. उसके साथ अगर कोई ये वाला शॉल भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं क्योंकि इसके साथ ये वाला मैचिंग बहुत अच्छा जा रहा है. इसके साथ ये वाला मैचिंग बहुत अच्छा है. ये भी ले सकते हैं. But if separately you want to buy the sari or the shawl, this is also available. Available. Yeah, it's not that those are not available. তো এবার আরেকটা পশমিনা আমি আপনাদের দেখাবো কিন্তু এটা সেমি পশমিনা. এর দামের অনেকটা তফাৎ আছে. Yes. এটাও দেখে নিন. এগুলো কিন্তু পশমিনা সেই যেগুলো একদম আসে না 1650 এটা সেই জিনিস নয়. এটা 3350 দাম আছে. Yeah. These are not pure, but these are Semi. pashmina. Yeah, Pashmina. semi pashmina.
एरो वीविंग, वेरी लाइट ये भी वीविंग है, कोई प्रिंट नहीं है, पीछे बैक साइड देखने से पता चल जाएगा, पूरा वीविंग का साड़ी है। ये देखिए 3350, দিস ইজ 3350। কুচিটা করে দাও, তুমি শালটা সঙ্গে ফেলে দেখাবে। হ্যাঁ, শালটাও নিয়ে নাও। শালটা নিয়ে সঙ্গে তেলে ফেলে দেখালে। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য শল উইথ দিস পশমিনা, 2450 দাম। এই দেখো, এই সঙ্গে ম্যাচিং করে এইটা আমরা করেছি। 2450 শালটার দাম, শাড়িটার দাম হচ্ছে 3350। The price of the shawl is 2450 দুটো একসঙ্গে and the নিতে price চাইলে of the saree is 3350। दोनों एक साथ भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ लेने से डिस्काउंट मिलेगा। और इसका जो ब्लाउज पीस है ये वाला ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। ओके, हम हर साड़ी के साथ स्टोल दिखा देंगे, तो आप पसंद करके ले सकते हैं। अगर नहीं भी चाहते हैं तो सिंगल पीस exactly, single piece is also available, it's not that it is not available, but you won't get the discount on single piece। single but piece if you take a combo of saree and shawl, you will get a discount of 10%। এই শাড়ির সঙ্গে হয়তো আপনি অন্য শল নিলেন, সেটাও হতে পারে। this is 3350, this is also semi pashmina। see, এটা দেখুন লালটা বেশি ব্যবহার হয়েছে, লাল হলদে। আগেরটাই ছিল গ্রে, সবকটাই তসর কালার। this is 3350 and the shawl is only 1650। এটার দাম 1600, মানে এই দুটো কম্বো নিতেই পারেন, কারণ এটা মাত্র 3350, এটা 1650, কিন্তু দুটোই পশমিনা পরলে ভেবে দেখুন। this shawl is also pashmina, kanni work done on it। see, देखिए इसके साथ अगर ये पहनेंगे, ये सेट बहुत बढ़िया होगा। black and white, the combination is black and white, it is awesome combination and you will get a 10% discount if you buy this combo। okay, इसका ब्लाउज भी देख लीजिए। this is its blouse piece। सभी तसर कलर के ऊपर ये वाला प्रिंट आएगा, इसमें येलो ज्यादा है, इसके बाद जो दिखाएंगे उसमें ब्लू ज्यादा है। right, different shades of work done on it। इसका जो वीविंग का है वो शेड्स अलग है। this is also 3350, बहुत हल्का साड़ी है, very light in weight, very light in weight, भीषण हल्का साड़ी। only 3350, 3350, kanni work done on the semi pashmina। इसके साथ भी जो मैचिंग का शॉल है ना, इतना बढ़िया है, दाम कम है, सिर्फ 1650 का है, लेकिन इसके साथ इतना अच्छा जा रहा है ये वाला शॉल ना। this is only 1650। see, this is the shawl, see the border and the shawl। দেখো এইটা দেখুন, এইটা যদি ম্যাচিং করে কেউ আপনারা নেন অদ্ভুত সুন্দর হবে। this is only 1650, 1650 টাকা দাম, ওটা 3350, ওটাও 1650 is the কান্নি price। স্টোল and the saree is 3350 इसका ब्लाउज पीस दिखा देते हैं। and this is the blouse piece with the saree ব্লাউজ পিস in contrast, black and white। okay, এই আজকে আমাদের পশমিনা শেষ হলো, এবার যাচ্ছি পিওর তসরে। এটা ভাগলপুরের পিওর উইভিং তাসার। since wedding seasons are also coming, parties are also coming, so 4950 দাম আছে, ঢুকে গেছে ভেতরে একটা। we are showing you some different collections also, those who will এগুলো ভীষণ স্টাইলিশ, মানে কি বলবো, মানে পরলে অসম্ভব সুন্দর লাগে। পিওর তাসার, পিওর তাসার, একদম 100% তাসার উইভিং এর শাড়ি। 4950, এগুলো সমস্ত উইভিং এ আছে। it is only 4950 only, because the material, when you will get the material in hand, you can feel the texture এর of সঙ্গে the আমি একটা tasar। সাদা শাল দিই। now see, এটারও দাম ভীষণ কম, শাল হিসেবে দাম ভীষণ কম। এটা কিন্তু স্টোল নয়, এটা শাল। this is shawl, this is not a stole। মাত্র 2050 দাম আছে। দেখুন এইটা পুরোটা এমব্রয়ডারি করা আছে। এটা এর সঙ্গে সাদা এই জন্য দিয়েছি, have been done। এই দেখুন এটা এর সঙ্গে সাদা এই জন্য দিয়েছি, আঁচলে সাদা আছে, আর এর and ব্লাউজ the work, পিসটা and this between weaving they are all in white। এইগুলো so দেখুন with সব that ম্যাচিং। we have matched this shawl and given। এটা মাত্র 2050 দাম। the shawl is only 2050 আর এইটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস। and this is this blouse piece which is in off white। okay, আমি আমার মতন ম্যাচিং করে দিয়েছি, আপনাদের যদি অন্য if you want to buy some other shawl you can definitely do that। ये मेरे पसंद का मैंने दिया है, अगर आपको
खाली साड़ी लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो शॉल के साथ लीजिए, खुद का पसंद का भी कर सकते Yeah, हैं। if you want to take only the shawl, that is also available. এটা একদম সিম্পল শাড়ি, এটা This যারা is ভীষণ also স্টাইলিশ, Pure tasar. प्योर तसर 4950, आंचल जरी 495. These are hand. आंचल में जरी का वीव है, Exactly. একদম পিওর তসর। Very elegant looking. Very elegant. অনেকেই এরকম শাড়ি পছন্দ করেন আমি জানি। এই একটা শাড়ি পরুন শীতকালে, তার সঙ্গে একটা সুন্দর These স্টোল are নিয়ে। very, because we prefer to wear tasar in winters. অল ওভার ইন্ডিয়াতে সবাই তাসার প্রচন্ড পছন্দ করে। এর সঙ্গে দেখুন এই একটা গর্জাস, See the shawl. যদি শালটা নিয়ে নেন তাহলে তো আর Very কোনো nice and চিন্তাই নেই। fully worked done. এই যে এই This is তোমার দাদা, তুমি 335. ওটা খালি ধরো, আমি এটা ধরছি। See. ওটা 3350 শল, অল ওভার কাজ করা শল, 3350. एम्ब्रॉयडरी करा ऑल ओवर, इसका All over embroidery. से एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है। If I take the shawl like this, you can understand the shawl. It's complete shawl. हमने कॉन्ट्रास्ट में दिया है इसके साथ। 3350. इसका पल्लू में ब्लैक है और इसका हम ब्लाउज भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये चॉकलेट And the blouse piece of this is in chocolate. See. It's in 5950 और 3350, सॉरी 4950 4950, and 3350. 4950 And if you take both together, you will get a 10% discount. ডিসকাউন্ট। এটা দেখুন লালের সঙ্গে আছে মেরুন, আঁচলটা মেরুন, This is also pure ভেতরটা সেম tasar. আছে জারি বর্ডার, পিওর তাসা 4950. 4950। কুচিটা করে দেখিয়ে দিই, শালটা ফেলে দেখিয়ে দিলে সুন্দর লাগছে। এই জন্য See. 4950 pure সঙ্গে একটা tasar. মেরুন শাল দিয়েছি। Very elegant and stylish. Very. Now see the shawl. This is also fully worked done. এটা শল 3350, অল ওভার কাজ করা আছে এমব্রয়ডারি। See the এর সঙ্গে এইটা দিচ্ছি কারণ আঁচলের সঙ্গে because the pallu and the blouse piece is in maroon, that's why we have matched this maroon shawl with this sari. This is 3350. The 3350. shawl is 3350. আর And ব্লাউজ see পিসটা, the blouse piece. মানে এই পুরো সেটটা নিলে দ্য কমপ্লিট साज हो जाए एकदम আপনাদের। Exactly. ये पूरा सेट आप लेंगे तो एकदम बहुत बढ़िया लगेगा क्योंकि पूरा कंप्लीट हो जा रहा है आपका। এবার চলে এলাম আবার তাসার Yeah. উইথ ঘিচা ওয়েভ। ওগুলো তাসার বাই তাসার ছিল, এটা তাসার বাই ঘিচা। 4350, 4350 এগুলো ভীষণ স্টাইলিশ হবে। শীতকাল বলে আমি সব তসর দেখাচ্ছি। এটাও দেখুন 4350. ডিজাইন, Sambalpuri design, pure tasar with zari border. জারি বর্ডার আছে, তাতে আছে ওয়েভ আছে। These are zari borders. और With temple गंगा weaving. जमुना जो दो साइड में दो Exactly. बॉर्डर है, देखिए ग्रीन एंड ऑरेंज। Which we say Ganga Jamuna border. ये This ये is a पहनने saree. से बहुत स्मार्ट लगता है। हाँ, And the price of the shawl is 3350. এই শালটাও দেখুন এর সঙ্গে সুন্দর ম্যাচ করেছে, গ্রিন আর অরেঞ্জেরই With কাজটা this আছে। saree, this shawl. এটা দেখেন একদম সুন্দর ম্যাচিং করছে, দুটো দুটো একসঙ্গে নিলে 10% डिस्काउंट। अगर दो एक साथ लेंगे तो 10% डिस्काउंट। इसका ब्लाउज दिखा And देते this हैं। is its blouse. ब्लाउज In contrast, lovely. अब खाली शॉल भी ले सकते हैं 3350 का। You can shawl only भी book take कर the सकते हैं। shawl or you can only take the saree. That's not an issue. हम एक साथ मैचिंग करके दिखा रहे हैं। Yeah, so that it will be a combo, because in winter wherever you go you need a matching shawl. शॉल See the color combination of the देखो, saree. It's और lovely, very रानी gorgeous. एंड ब्लू, Very gorgeous. अरे ब्लाउजটা The ব্লু price is 4350. দাম কিচ্ছু নয়, এটা 100% মানে পিওর মেটেরিয়াল। It is 4350. Sambalpuri design, zari border on the tasar. See, and see the color combination. It's very এর সঙ্গে bright, যে very bright. শাড়িটা দিচ্ছি না And সেটা see the অদ্ভুত shawl. It's সুন্দর a kanni design shirt. কান্নি শল। The price is 2450. See, এই কম্বোটাও ভীষণই দেখুন না, এটা তো Pink ব্লু and এন্ড blue? পিঙ্কই আছে। and the saree is also having pink and blue. This shawl is এই কম্বোটা নিয়ে 2450. कम रेंजर মধ্যে 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ये अगर ले लेंगे दोनों एक साथ। The shawl is 2450. और ये है 4350। 4350. इसका ब्लाउज ब्लू में हम दिखा Yeah. देते हैं। See, this is its blouse piece. Okay. और एक दिखाएंगे ऐसा ही, दो तीन करके पीस दिखा दे रहे हैं ताकि आप बुक करने में So that you will सुविधा- have color options while booking.
जो रानी डार्क पसंद नहीं करते हैं वो ये वाला ले लीजिए, Right. रस्ट एंड येलो। The price of the saree is 4350. 4350. ये This combination is ये very sober and আপনারা আলাদা elegant. করেও নিতে পারেন, যদি 4350 শুধু শাড়িটা নিতে চান নিতে পারেন। আমি ব্লাউজটা দেখাচ্ছি, ব্লাউজ সরি Shawl. শলটা দেখাচ্ছি। Now see the shawl. This is only মাত্র 1650. 1650 দাম। এর পশমিনাটা দেখে বুঝতে পারবেন Exactly. প্রচন্ড সফট, মানে আপনার হ্যান্ড পার্সে চলে যাবে, ছোট্ট হয়ে যাবে ফোল্ড। This is 1650. ये बहुत सॉफ्ट एंड हल्का है, पश्मीना है, पूरा वीविंग है, ये कोई प्रिंट नहीं है, सब वीविंग का है। प्रिंट का होता तो बहुत कम प्राइस होता। And this is its blouse. ব্লাউজ piece. পিস, এটা ব্লাউজ পিস। এটা In contrast, this will match with the shawl we have shown. এবার চলে এলাম ব্যাঙ্গালোর উইভ। এখন শীতকাল, বেশিরভাগই সিল্ক Exact silk and tussar, because we prefer to wear silk on tussar on cotton. क्योंकि in ठंड में winter. बहुत सारा Exactly. ऑकेशंस रहता है, शादी रहता है, Wedding, पार्टी रहता है, parties, 31st anniversaries, दिसंबर, exactly. 24 दिसंबर पर बहुत 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 होता है। The price is 3550. See the प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है, एकदम 3550 प्राइस है। और काम देखिए सिल्वर और गोल्डन जरी में करा हुआ है। Yeah, both साड़ी silver जो है and golden have been used in this saree. See. তলার পাটটা দেখুন প্রচুর চড়া, উপরে Broad. আঁচলটাও দেখুন পিকক রয়েছে, রয়েছে সব সিলভার আর গোল্ডেন মিক্সড করে, এর সঙ্গে সোনার গয়না, রূপোর গয়না, কস্টিউম জুয়েলারি সব Exactly. পড়তে পারেন। Junk jewelries, everything will go. This is a complete party wear. এটা। See, in weddings, in parties, you can definitely wear this saree. And the shawl we have, এটার সঙ্গে শালটা দিয়েছি দেখুন, সিম্পল দিয়েছি কিন্তু ভীষণ সুন্দর। since the saree is very gorgeous, হ্যাঁ, so সেই we জন্য have given you a embroidery দামটা shawl. শুনে অবাক হয়ে যাবেন, মাত্র এই শলটার দাম 2050। It is আর only পুরো কাজ করা আছে। 2450. See, sorry, 2050. 2050 Sorry, it's 2050. দামটা ভীষণই রিজনেবল, একদম গরম 2050 only. শল, তাতে এমব্রয়ডারি করা, 2050। with this saree. আমার ডিরেক্ট সব কাশ্মীর থেকে আসে বলে এই দামে আমি আপনাদের দিতে পারি। Yeah. ब्लाउज पीसটা দেখে নিন, Blouse piece is this. इसका ब्लाउज पीस भी बहुत बढ़िया है। देखिए This हाथ you पे will give in the hand, all over back at booty the है, back. ये बैक साइड में आ जाएगा, ऑल ओवर बूटी है। Lovely saree, lovely pretty color. और एक Color दिखा is रहे बैंगलोर, very इसका डिजाइन चेंज हो जाएगा। Yeah. All the Price भी colors change हो are जाएगा। very gorgeous. 3550. इसका देखिए सिल्वर का काम है, लेकिन 3550 भीतर जो बूटी है उसमें भी गोल्डन है, सिल्वर का बूटी है। पल्लू पे भी थोड़ा सा गोल्डन यूज किया है, लेकिन ज्यादातर सिल्वर का ही काम है। This is only 3550. 3550 ব্যাঙ্গালোরের শাড়ি একদম। Exactly. Bangalore weave. So it's Bangalore silk. See. এই যে 3550। And this is the shawl we are giving. এটা এটার দাম ভীষণই কম, 1150। Yeah, this shawl is very minimum in price, 1170. স্টোল, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট Yeah, this is a stole which you can take with the saree. It will look lovely. এই যে স্টোল গুলো না, এগুলো আপনারা কুর্তির সঙ্গে, ড্রেসের সঙ্গে, Yeah, you can use it as a scarf also in স্কার্ফের মতন winters. করে ইউজ করতে পারেন। মাত্র দাম 1175। 1175. Okay. আরে And blouse the piece টা blouse দেখিয়ে দিন। pieces. অল ওভার বুটি, ওদিকে ব্রড বর্ডার, এদিকে সরু বর্ডার, 3550। আচ্ছা, এবার চলে এলাম খুব ভালো কোটে। এই দেখুন, এইটা পশমিনার উপর অল ওভার All over work done on pashmina. See the work done. This work is from Kashmir. মানে এটা সত্যি All তো over. ক্লোজ আপে দেখাতে হবে, জুম করে, যে কাজটা কি সূক্ষ্মভাবে করা আছে। হাতের আপনি সামনে পেছন, সামনে পিছে পুরা, कुर्ती का बैक साइड भी पूरा काम Full work done. See at the back. This is 5550. 5550। 5550 is the price. 5550. Okay. Full work done on pure এগুলো pashmina. জিন্সের উপর, এরপর সবের সাথে Yeah, পরতে পারে। you can wear it on jeans, on leggings, on শাড়ি, sari, শাড়ির সাথেও পরতে kurtis. পারবেন, ভীষণ সুন্দর। Those प्योर पश्मीना के ऊपर पूरा वर्क करा हुआ है, चेन स्टिच का वर्क है। it's actually a coat.
कोट, एक्चुअली अ कोट. This is actually a pashmina, pure pashmina, fully work done coat. 5,550 is the price. See the color combination. Okay? ये हमारा आज का लास्ट था. बहुत सारा बहुत कुछ आपको दिखा दिया, मतलब कि सर्दी में भी पहनने के लिए, गर्मी में भी पहनने के लिए सब कुछ दिखा दिया आप लोगों को. आज यहीं पे ख़त्म करते हैं. Hope you like our all product. Thank you for your love and support.